This video is sponsored by Sani Hajumra Tours and Travels. आया कार्टून की इसमें से देखो बच्चों की इसमें से आया कार्टून की इसमें से देखो बच्चों की इसमें से आया कार्टून की इसमें से देखो बच्चों की इसमें से Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. कुलसुम मुफेरा, आप सब यहाँ आए, हमें आपको कुछ बताना है. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपको क्या बताना है भाई? सब गौर से सुने. क्या आपको खत्म नबूवत के बारे में पता है? हाँ भाई, साद भाई ने हमें बताया है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर नबी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएंगे. ہاں بھائی یہ تو سب کو پتا ہے. माशाअल्लाह. पर क्या आपको मालूम है कि इस अकीदे के भी दुश्मन होंगे? کیا؟ इसका क्या मतलब है भाई? क्या खत्म नबूवत के दुश्मन होंगे? इसका मतलब है कि कुछ झूठे लोग नबी होने का झूठा दावा करते हैं. अस्तगफिरुल्लाह. पर भाई हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आखिरी नबी है. फिर ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये लोग झूठे हैं और कुछ दुनियावी ख्वाहिशात के लिए ऐसा करते हैं. بھائی یہ بات تو سب مسلمانوں کو پتا ہونا بہت ضروری ہے. جی بالکل. اسی سلسلے میں تحفظ دین میڈیا کی جانب سے ختم نبوت کوئز چلایا جاتا ہے جس میں ختم نبوت سے متعلق اہم اور ضروری معلومات کو کوئز کی شکل میں رکھا گیا ہے تاکہ اس میں حصہ لے کر ہمیں ختم نبوت اور ان جھوٹے لوگوں کے بارے میں ضروری معلومات ملے. ماشاء اللہ, یہ تو بہت اچھی بات ہے. بھائی ہمیں بھی اس میں حصہ لینا ہے اور ہمیں بھی. تو پھر چلیے ہم سب اس میں حصہ لیتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے یہاں ہونے والے کوئز کی نظامت سعد بھائی کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. देखो बच्चों